Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, ndeko na nga mwasi. Alléluia, ndeko na nga mobali. Alléluia, ndeko na ngai ozali connecté. Le mususu oza kolanda ngai bongo ozolanda nga wapi? Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali. Le mususu ozolanda nga na Amérique. Le mususu ozolanda nga na Asie, ozolanda nga na Océanie, ozolanda nga na Europe, na Afrique. Ozolanda nga mokili mobimba bisika wapi toza connecté. Nzambe apambola yo, Nzambe abatela yo, Nzambe azala na yo, ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, Nzambe azala na yo. Tozali bongo connecté ngonga na biso koki oyo tokumisaka Nzambe. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, pambolama, Nzambe apambola yo, Nzambe abatela yo, Nzambe azala na yo, ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, Nzambe apambola yo, Nzambe abatela yo. Toza bongo connecté na programme na biso ya lelo oyo ndenge tozalaka chaque jour na nzela ya ngonga na biso ya radio Poima. Toza bongo na Egoli numéro 9. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, Nzambe apambola yo, Nzambe abatela yo. Ndeko na nga lemso sozolanda nga wapi na ebite bisika Nzambe asali ngolu pote tokutana lisusu dimanche ya lelo. Dimanche ezali bongo ya le 21 septembre 2025. Tokutani bongo kilti na biso ndenge ezalaka chaque dimanche. Tobandaka bongo na 14h30 tina 17h. Pona kobongisa yango tozwaka mwa 30 minutes ya kobongisa biloko, ya kobongisa mwa ba instrument, ya kobongisa mwa biloko ebele pote tobanda na 15h juste po yoka biso. Kilti na biso, messe na biso to partage kango bongo na 3 langues. 3 langues ezali bongo to partage bongo na Lingala, to partage bongo na anglais, pe to partage bongo na français. Pona kosunga pe bandeko mosusu oyo bazolanda biso le mosusu lelo ozwaki ngonga te ya kokende kosambela Nzambe lelo na ngolwa Nzambe. Nzambe apesa opportunité tokutana elongo bongo tokumisa ye elongo yango yo le mosusu ozolanda biso a partir ya Facebook. Le mosusu ozolanda biso a partir ya TikTok. Le mosusu ozolanda biso a partir ya YouTube. Le mosusu ozolanda biso a partir ya WhatsApp, réseaux sociaux bisika nyonso, Instagram bisiko zolanda biso. Ndeko na biso tokolingaka kotiaka mwa ba j'aime pote otapote nde tolobaka pote nini image ekimate na bolingo ya Nzambe. Nzambe apambola yo. My brother, my sister, today is time to begin every Sunday our cult. Today is 21 September. Our cult begins 2:30 to 5 o'clock. Today is Grace Day. Baby, you follow us through TikTok. Baby, you follow us through YouTube. Baby, you follow us through WhatsApp. God bless you. God protect you. I'd like you to be in spirit. To take this opportunity, you don't know what God would like to do today in your life. Baby, today God would like to touch you. Baby, today God would like to visit you. Baby, today God would like to do great things in your life. My brother, my sister, today is a blessing day. No miss today, because I see somebody, you are blessed. I see somebody, you are blessed, my brother. I see somebody, you are blessed, my sister. If you like to come to enjoy, you like to come to participate, to worship together, our address is Egoli number 9. Egoli Dan in Amsterdam, Zuidoost. Egoli number 9, and Egoli number 9, Amsterdam, Zuidoost. You are welcome. You are welcome. If I say good, if you know a church, if you know a place to go to worship, you can come together to worship together. I need you, you need me only to seek the kingdom of God. You are welcome, my brother. You are welcome, my sister. You are welcome, man of God, woman of God. Come, let's build the kingdom of God
together by grace of Jesus Christ. My brother, my sister, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui, le 21 septembre 2025. Notre culte d'aujourd'hui, c'est à Egoli, numéro 9, à Amsterdam, Zuidoost. Peut-être tu n'as pas encore l'endroit pour aller glorifier le Seigneur. Peut-être tu n'as pas encore l'endroit, tu n'as pas encore l'église pour aller. Soyez les bienvenus. Viens, on va chercher ensemble l'Éternel pour chercher le royaume des cieux. Moi et toi ensemble. L'église, ce n'est pas pour pasteur. L'église, ce n'est pas à quelqu'un. L'église appartient à Jésus-Christ. Viens, on va glorifier le Seigneur ensemble. Si tu n'as pas l'endroit, si tu n'as pas encore trouvé l'endroit pour aller glorifier. Notre ministère, le nom est Poima. Poima, ça veut dire Pentecôte, Ontwerp International Ministry d'Amsterdam. Soyez les bienvenus. On va commencer à adorer par 3 langues. Lingala, français et anglais. Si je parle français, tu parles français, c'est bien. Si je parle anglais, attends, je vais revenir en français. Si tu parles lingala, attends, je vais venir parce que je vais faire tout que tout le monde soit, parce que notre ministère est international. On fait tout que tout le monde participe, bénéficie quelque chose de Dieu. Merci. Je commence maintenant en anglais. Je vais commencer en anglais et puis je vais venir en français et puis en lingala. Mais d'abord, avant d'entrer dans le topic d'aujourd'hui, on va prier. On va prier. On va prier. Si je donne le topic, tu pries aussi avec moi ensemble avant qu'on entre dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. My brother, my sister, before I enter the topic for today, the word of God for today, I'd like you and me to pray. The first one, I'd like you to pray. Pray with me. Pray. You don't know why God make us together. Baby, God, He likes to touch you. Baby, God, He likes to deliver you. Baby, God, He likes to heal you. Baby, God, He likes to do something today. I'd like you to pray. I like the time I pray, you to pray. Be in the spirit. Be in the spirit. God look the good worship, and the good worshiper worship in the spirit and truth. The time I pray, I like you to pray, my brother. The time I pray, I like you to pray, my sister. Nde konanga mwasi, nde konanga mobile. Avato kota na liloba ya nzambe, tolingida luto sambela. Tangu nazo pesa sujet de prière, na lingi yo po prier. Nde konanga ikozala na distraction te, oye kotala mutu te. Nzambe azali omniscient, azali omniprésent, azali omnipotent, azali alpha et omega. Nzambe azana kati bisika yozali. Na ebite siko na ngonga oyo, ozola nange sika nini. Le mtusu na ngongo ozo yoka mungongo na nga, ozana kati hôpital. Le mtusu ozana boroko, le mtusu ozana voiture, le mtusu ozana bus, le mtusu ozana métro, le mtusu ozana kati train, le mtusu na avion, le mtusu ozana ndaku. Bisika nyonso yozali. Priye nange longo. Oyebite nzamba ngesala nini na tongwa lelo, oyebite nzamba ngesala nini na midia lelo, oyebite nzamba ngesala nini na pokwa lelo, oyebite nzamba ngesala nini na butwa lelo. Tangu ngana so sambela, yope sambela. The time I pray, I like you to pray, my brother. Mon moment je prie, toi aussi commence à prier. Our first topic to pray, to like to thank God. I see somebody, you thank God. Thank God for your life, my brother. Thank God for your life, my sister. Thank God for your life. You know, if you tell me you know nothing to tell God, I don't believe. My brother, if you take your life, my sister, if you take your life, man of God, woman of God, if you tell me you have nothing to tell God, me, I don't believe. I like you to thank God. Thank God for grace. Thank God for opportunity. Thank God for your favor God you do in your life.
You yourself, you know your life. I like you, only you to thank God, to glorify the name of God on your situation, in your life. Begin to thank Him. Mon frère, ma soeur, commencez à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Commencez à dire merci à Jésus pour aujourd'hui. Pour le souffle gratuit qu'il t'a donné. Au moment même que je te parle, il y a beaucoup de gens qui ne résistent plus, qui n'existent plus, qui sont morts. Mais toi et moi, nous sommes en vie parce que c'est la grâce. C'est pour cela, j'ai besoin de quelqu'un de dire merci. Merci Dieu pour ma santé. Merci Dieu pour mes enfants. Merci Dieu pour mon travail, pour ma vie, pour ma maison, pour la maison, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Commencez à glorifier le Seigneur de Jésus-Christ. Entrez, il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui les cherchent en esprit et en vérité. Commencez à prier. Nde konanga moi si nde konanga mobali. Tozo kumisa nzambe tozo pesa merci. Pesa nzambe merci. Pona pe makaka ya ofele. Oya pesio na tongwa lelo. Oya pesio na midi. Na pokwa na butwa lelo. Nzamba batelio. Ezana bandeko mususu. Bazaba santu. Kolekanga na yo. Menzamba bengi bango lelo. Ezana bandeko mususu. Bazaba tamasumu. Kolekanga na yo. Menzamba bengi bango lelo. Nde konanga moso pesi nzambe nini. Nde konanga mobalo pesi nzambe nini. Mosali na nzambe pesi nzambe nini. Na linginga na yo. Totala munene ya nzambe. Bolingo ya nzambe na kata ndako na yo, na kata famille na yo, na kata bana na yo, na kata dibara na yo, na kata musala na yo, na kata activité na yo ya minene ngolu oyo nzambe azosalela yo. Faveur opportunité ndeko nanga mosi ndeko mobali. Soko lobi ozangi maloba koyebisa nzambe ngana konzima te. Soki kako lobi yo ozangi maloba ya koyebisa nzambe ngana konzima te. Soko tadi témoignage na yo ndeko nanga mosi okoki kozanga maloba te. Soko tadi témoignage na yo ndeko mobali okoki kozanga maloba te. Soko tadi témoignage na yo mosali na nzambe okoki kozanga maloba te. Yango na tongwa lelo, yango na midja lelo, yango na pokwa lelo, na buta lelo, na zomona ndeko moko tozo pesa nzambe merci. Ndeko nanga moso zo prier, ndeko nanga mobali zo prier. Tozo pesa nzambe merci na tongwa lelo. Tozo pesa nzambe merci na midja lelo. Tozo pesa nzambe merci na pokwa na buta lelo. Commencez à prier. Merci le roi des rois. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, tika te kombo na yo kumama. Tika te kombo na yo sanjolama. Tika te kombo na yo netolama. Zwango lokumu poto bongi na lokumu nzambe na bolingo nzambe na mawa. Papa, merci. Merci pour la grâce, opportunité, faveur. Ya connexion oyo connecté nga na bandeko na ngai. Ya connexion oyo connecté ngai na bandeko na ngai. Oyo, papa, toza connecté na nzela réseaux sociaux. Ba o toza connecté na nzela Facebook. Ba o toza connecté Nantela YouTube, ba op toza connecté, Nantela TikTok, Instagram, WhatsApp, toza connecté, ba op bazana Amérique, ba op bazana Asie, bazana Océanie, bazana Europe, bazana Afrique, bande konyoso o toza na bango na Hollande, bande konyoso toza na bango na Amsterdam. Merci ba o nyoso toza connecté na bomoko po te toku misayo nzambe. Yango toye na bomoko, toye koloba merci. Merci pour na souffle. Papa na buto lelo, tolala kilokola makufi. Na mawano na bolingo na yo, opeti tosusu pema, yako la mukatimasha lelo, yako ya susu na église, yako ya kotanga kombo na yo. Mingi bangiba tanga kombo no Yesu bakoki kotanga te. Mingi balingiba lia bakoki kolia te. Mingi baninga na basala mo mouvement bakoki te. Pote nzote za kolem. Mengani ni papa, opesi nga bolingo, olekisi nga bolingo na yo, yako tanga kombo na yo. Naza reconnaissant, pona kobatela ndaku na ngai, pona kobatela famille na ngai, pona kobatela la bana libota na ngai. Yango na yeko pesa merci. Yango na yeko tombela kombo na yo. Papa na ebike na ngongoy. Ozo ko promener. Ozo ko tabisika nyoso ba les vrais adorateurs. Baza ko adorer yo en esprit na vérité. Tika te kombo na yo kumama. Tika te kombo na yo sandolama. Tika te kombo na yo netolama. Au nom de Jésus Christ. Nde commence ko tiko zanga malobate. Ya baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ndekonanga poti kozanga malobate. Ndekonanga mobalo poti kozanga malobate. Ndekonanga moso poti kozanga malobate. Na moni ndekomoko na tongo lelo zo prier. Na zo mona
butwa lelo nazomona ndeko moko na pokwa lelo na butwa lelo na yebi circonstance nini ozoleka te ndeko mwasi na yebi circonstance nini tozoleka ndeko mobali na yebi circonstance nini tozoleka mosali na nzambe na ntongo lelo nazomona ndenge ozopesa nzambe merci nazomona ndenge ozotombola kombo ya Yesu Kristo nazomona ndenge ozotombola kombo ya Yesu Kristo au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ ya baba de commence à prier de comment balo zo prier na tongo lelo zo prier na midja lelo zo prier na pokwa lelo my brother begin to thank God my sister begin to thank God man of God woman of God we are baba rabo yaka saba baba boko yaka randa yaka saba hallelujah 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 oh my brother my sister begin to thank God 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 oh mon frère ma soeur commence à remercier Seigneur Jésus tu ne peux pas manquer de mots si tu regardes ta vie mon frère si tu regardes ta vie ma soeur si tu regardes ta vie oh servante de Dieu commence à remercier Seigneur Jésus au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ. Ya baba. De connaissance moi soit prier. De comment soit prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. 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 Au nom de Jésus. Hallelujah. My brother, my sister, to continue to pray. Our prayer again now. And Bible tell Joshua, Bible tell Job, he said, command the day. Command the day. Command the days mean command everything you can do today and this week. I don't know your project. I don't know what you do in this week. I don't know the appointment you have this week. I don't know. Command the day. Command this week. Command this month. And the end of God. And the end of Jesus Christ. Say, God, I give my day. I give the day to the children to you. I give the day for my family, for my house. Everything I do. My house prep. Maybe I go to work. Maybe I do something. God, I put you the first. Jesus said in Bible, put him the first. Jesus also can put you the first. Pray. Do everything you have to do today. Everything you have to do in this week. Give in the hand of Jesus. Command the day. Mon frère, ma soeur, prière, on va prier maintenant. La parole dit à Josué, la parole dit à Job, Job, commandez la journée, commandez Joshua, commandez, prends la possession de la journée. Priez pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Je ne sais pas demain, qu'est-ce que tu vas faire. Les semaines vont commencer à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je ne sais pas quel rendez-vous tu as. Je ne sais pas votre travail. Je ne sais pas l'école de tes enfants. Je ne sais pas le travail de ton mari. Je ne sais pas le travail de ta femme. Commandez la journée. Amenez tous vos projets à Dieu. Priez pour tous les projets que tu as. Commandez la journée. Commandez cette semaine. Commandez 7 mois. Commandez 7 journées à Dieu. Ndekonanga mosi ndeko mobali. Prière tonito prière sikoyo. Nzambe azoyemsa Yoshua. Abi Joshua. Commandez journal lelo na maboko na yo. Nzambe azoyemsa Job. Commandez journal lelo na maboko na yo. Emingi koloba nini? Nyonso kosala na journal lelo chango na maboko nzambe. Nyonso kosala na mikolo oyo na semaine oyo chango na maboko nzambe. Na yebi ba rendez-vous nini toza nango lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tout est rendez-vous. Ya bana na yo, ya mobali na yo, ya mwasi na yo, ya ndaku na yo. Chango na maboko nzambe. Nzambe robi
Tome baba projet na biso epai na ye. Ye mutalobi, je connais les projets, j'ai formé sur vous. Nzamba yebi ba projet, asala pa na biso. Toza ko prier, tozo commander, tozo tika nzambe, misala na biso, ba classe na biso, ba projet na biso, santé na biso, ba kamunyonso tokosala na maboko ya nzambe. Commandez, ozo prier. Commencez. Oh le roi des rois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci pour ma grâce. Merci pour ma faveur. Merci pour l'opportunité. Merci, papa. Tika te kombo na yo kumama. Tika te kombo na yo sandolama. Tika te kombo na yo netolama. Zwana lokumu poto bongina lokumu ndambe na bolingo ndambe na mawa. Papa, te eko tika dimanche alelo na maboko na yo. Te eko tika service alelo, kilte alelo na maboko na yo. Yonde zara pasteur. Yonde zara prophète. Yonde zara apôtre. Yonde zara docteur. Yonde zara na 5 ministères. Yonde zara visionnaire, yonde zala nyonso leader, papa tika te biso, tozala kaka sima na yo, tiso tozala balocataire, yozala propriétaire, ya ministère apoima, Yesu Christo le roi des rois, bande konyonso baza kolanda, na tiki bango na maboko na yo, na tiki ba projet na bango, na tiki nyonso na maboko na yo, papa yoka kolela moko na moko, yoka ba projet moko na moko, ba oyo ba kokende na hôpital, ba oyo ba kokende na musala, ba oyo ba kokende na ba bureau, ba oyo ba kokende na ba rendez-vous, ba oyo ba kokende koteka, ba oyo ba kokende kelasi, papa na maboko na yo, Yesu Christo yo lobi, to chaba projet na biso epai na yo, to belela yo, to mema nyonso epai na yo, yango na tongwa lelo, na midi na poko na buto lelo, tika te kombo na yo kumama, tika te kombo na yo santolama, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ya ba. My brother begin to pray. My sister begin to pray. I see somebody you pray. I see somebody you pray. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Command the day. I don't know what you do. I don't know what you do. Begin to command the day. Begin to give everything you do in the hand of Jesus Christ. Begin to give your life in the end of Jesus Christ. Begin to give your project in the end of Jesus Christ. I see somebody you pray. I see somebody you pray. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Mon frère, ma soeur, commandez la journée. Commencez à donner tous tes projets à Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à donner tous tes projets à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, alléluia. Ya baba 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 baba. Ya sa ya baboko ya kandala sarba. Ya alléluia, alléluia. Rabouni, rabouni, rabouni. Maranatha au nom de Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, commencez à donner tes projets à Jésus-Christ. Nous sommes prier. Oh, en esprit et en vérité. Commencez à donner tous tes projets à Jésus-Christ. Ce qu'on a continué à Jésus-Christ au Saint-Zambé. Ndekonanga mwasi ndekonanga mubali. Sokoza na kontima Yesu Kristo za Nzambe. Ndekonanga mwasi sokoza na kontima. Ndekonanga mubali sokoza na kontima. Sokoza na kontima Yesu Kristo za Nzambe. Na tongwa lelo. Na mitina poko na buto lelo. Ndekonanga mwasi zo prier. Ndekonanga mubali zo prier. Ozo pesa nyonso ya yon pa Nzambe. Ozo pesa nyonso ya ndaku na yo pa Nzambe. Ozo pesa nyonso ya famille na yo pa Nzambe. Ozo pesa nyonso bana na yo. Nyonso mobali na yo. Nyonso mwasi na yo. Ba situation nyonso zo leka. Na maboko Nzambe. Oh, alobi na Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nzambe alobi batu nyonso mikumba. Batu nyonso ba problème. Batu nyonso bazana ba situation difficile. Ba ye pa ya Nzambe. Mais maintenant Nzambe ba problème na yo. Oh, Matthieu chapter 11. Matthieu chapter 11 verse 28. Matthieu chapter 11 verset 28. God said, come to me. Bring your problem. Bring your situation. Bring everything to God. Bring everything. Matthieu chapitre 11 verset 28. Dieu dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dès qu'on a moi si même ma situation n'est pas Nzambe. Dès qu'on a mobile même ma situation n'est pas Nzambe. Mon sadi na Nzambe. Na tongo le lo. Na midi na poko na buto le lo. Dès qu'on a moi faisons prier. Dès qu'on a mobile faisons prier. Oko ki kozanga malobate na tongo le lo. Oko ki kozanga malobate na midi na poko na buto le lo. Dès qu'on a consacré. Ya baba
baba. Nazomona ozo prier. Ndeko na nga mwasi nazomona ozo prier. Ndeko na nga mobali nazomona ozo prier. Mosali na nzambe nazomona ozo prier. Au nom de Jésus-Christ. 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 Hallelujah. My brother, my sister, they pray allowed to pray now. It's a prayer for sickness. Baby, you follow me now. You are sick. I don't know. Baby, you follow me. You are sick. Pray. Is one doctor to pass every doctor. The name is Jehovah Rapha. The name is Jehovah Rapha. Jehovah Rapha is the best doctor to pass every doctor. If you are sick, I like to give him your situation. Say, God, I bring my sickness to you. Only you can heal me. My brother, my sister, baby, it's not you. Baby, your husband is sick. Baby, your wife is sick. Baby, your children is sick. Baby, your neighbor, who somebody you know in the work, neighborhood, in your church, you know somebody is very sick. Pray by your faith. Your faith can heal somebody now. Your faith can heal you now. If you believe Jesus Christ, he can heal you. If you believe Jesus Christ is God, he can heal you. Pray for sick people. Pray for sickness. If you are sick, pray for your sickness. If you are not sick, everybody is good in your house, your family is good. Pray for somebody in hospital. Pray. He's a very many man of God. Is sick. Pray for man of God. Pray for woman of God. Pray for brother and sister in Christ. Baby, in this moment, somebody is very sick in hospital. He needs your prayer, my brother. He needs your prayer, my sister. Pray for somebody who is very sick in the name of Jesus Christ. Mon frère, ma soeur, les prières, on va prier maintenant. C'est les prières de toute maladie. Peut-être que tu me suis maintenant, mais tu es vraiment malade. Prie. Si tu as la foi, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Tu crois que Jésus-Christ est Jehovah Rapha, meilleur docteur. Il peut te guérir maintenant, pas demain, maintenant. Priez pour ta santé. Si tu es vraiment malade, mon frère, priez pour ta santé. Si tu es vraiment malade, ma soeur, priez pour ta santé. Peut-être, toi tu es bien, mais ton mari est malade. Priez pour ton mari. Peut-être ta femme est malade. Priez pour ta femme. Peut-être tes enfants sont malades. Priez pour tes enfants. Priez pour ton voisin. Priez pour ton ami. Si tu connais ton collègue dans le travail, peut-être ton collègue est vraiment malade. Peut-être dans l'église, tu connais quelqu'un qui est vraiment malade. Priez pour quelqu'un. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont malades. Il y a beaucoup de femmes, de servantes de Dieu qui sont malades. Il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont malades. Priez pour un malade par ta foi. Tu vas guérir maintenant. Tu vas guérir quelqu'un maintenant par ta foi. Priez pour tous les malades au nom de Jésus-Christ. Dès qu'on a moi aussi, dès qu'on a mobile. Priez, toujours prier sikoyo. Toujours prier pour n'abattre malade. Ce qu'on y a mis de comment quoi ça malade ma casse. Priez pour n'endekouana de comment si. L'homme tout son angongo zo yokanga. Dès qu'on a moi aussi, osa vraiment malade ma casse. Ce qu'on prie na foi, les lots, aux soit guérison au nom de Jésus. Priez. Priez ce qu'on y a mis de comment quoi ça malade ma casse. Priez pour n'endekouana. Ceux qui osent malade de comme moi si. Priez pour la santé na yo. Ceux qui ont maladie de comme mobile, priez pour la santé na yo. L'homme sous mobile na yo aza maladie makasi. L'homme sous moi si na yo aza maladie makasi. L'homme sous bana na musala na entourage na quartier voisin. L'homme sous na église ipsiko kendaka.
oyebi ndeko moko aza maladi. Le msusu mama na yo aza maladi makasi. Le msusu papa na yo aza maladi makasi. Le msusu frère na yo, sœur na yo, biologique. Moko aza maladi. Na lingi ndeko na nga foi na yo. To connecte ba foi na biso. To so prier pour na bata maladi. Na zana kondima. Na zana kondima. Soki lelo ontimi Yesu Kristo aza Nzambe. Soki ontimi aza Jehova Rafa. Na foi na yo. Lelo ndeko moko azobika na tongwa lelo. Lelo ndeko moko azobika na midja lelo. Lelo ndeko moko azobika na pokwa lelo. Lelo ndeko moko azobika na butwa lelo. Ndeko na nga mati to prier. Ozo prier. Oh le roi des rois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci par la foi et par la grâce. Papa, nazo kota na hôpital nyoso ya mokili mobimba. Nazo kota na hôpital nyoso na Amérique, na Asie, na Océanie, na Europe, na Afrique. Bisika basali na Nzambe, bakangabi na ba maladi Yesu. Bazo luka guérison, batie maboko na maboko likolo pe mabolongo na se. Yesu, yoka mawa Yesu, ya basali na yo. Bisika bazo luka batie loboko bazo lela guérison na yo, guérison divine. Sembola loboko papa, et pas basali na Nzambe, na ba hôpital, et pas ba frère ba sœur en Christ, bana Nzambe, ba baza maladi Yesu. Papa naza ko intercéder. Oh bisika bana Nzambe, baza maladi Yesu. Naza ko intercéder na kacha libota na ngai, na kacha famille Kasakul, na famille Kalum, na bana na ngai. Oh nyosa za maladi libota na ngai. Papa na pesi na maboko na yo. Mawana yo kita papa, mawana yo kita. Na bande konyoso toza connecté na réseaux sociaux, na njela ya Facebook, na njela ya YouTube, na njela ya WhatsApp, TikTok. Oh papa, yoka mawa na oya za malade, azo prophétiser, aza ko réclamer, aza ko benga guérison, délivrance au nom de Jésus-Christ. Papa tikete loboko na yo, tikete prière la bana na yo, ezala exaucé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ndeko nga mo so prier, ndeko nga mo ba so prier. So koza na kondima. Baba, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ndekonanga moi si reçoit ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ndekonanga mobali reçoit ta guérison au nom de Jésus-Christ. Mon sali na Nzambe reçoit ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ndekomosi ndekobobal. Foi na yo. Jésus-Christ abandaki koloba chaque jour. Sokoza na kondima. Foi na yo ndekobikisa yo. Foi ya mutu tende komwasi. Foi ya mutu tende komobal. Foi na yo moko. Foi na yo moko ndekobikisa yo na tongwa lelo. Foi na yo moko ndekobikisa na midja lelo. Ndekonanga moto so prier. Na ebi maladi nini teza na kata ndako na yo. Ndekonanga mwasi na ebi maladi nini teza na ndako na yo. Ndekomobali na ebi maladi nini teza na ndako na yo. Mosali na Nzambe maladi nini teza na ndako na yo. Loboko Nzambe kita. Loboko Nzambe sankangula. Loboko na Nzambe. Jehova Rafa. Docteur Roya Bikisaka. Maladi oba minganga balembana. Ndekomosi ndekomobali. Jésus-Christ abikisaka maladi oba docteur balembana. Bisika ba docteur balobi basuki nde bisika ya bandaka. My brother, my sister, Jehovah Rapha, the best doctor, he can heal you. And the problem every doctor say he can do nothing. Is the blood Jesus begin. In the blood Jesus begin. I don't know your sickness. I don't know your sickness. Go if you believe Jesus Christ is God. If you believe, receive the healing. Be healed in the name of Jesus Christ. 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 My brother, begin to pray. My sister, begin to pray. Begin to pray in the name of Jesus Christ. Nazomona ndekomokozo prier. Nazomona ndekomokozo prier na tongwa lelo. Nazomona ndekomokozo prier na midja lelo. Nazomona ndekomokozo prier na pokwa na butwa lelo. Sokoza na konjima Yesu Kristo za Nzambe. Na tongwa lelo. Na midji na pokwa na butwa lelo. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois. Si tu crois Jésus-Christ est Seigneur. Oh, je ne sais pas quelle maladie tu as, mon frère. Je ne sais pas quelle maladie tu as, ma soeur. Mais moi, je sais. Et je crois en Jésus-Christ. Là où le docteur dit non, c'est là où Jésus-Christ commence. S'il commence là où le docteur dit non, peut-être ta maladie, les docteurs ont déjà dit non. Il ne peut rien faire. Peut-être dans ton cas, les docteurs ont déjà dit, il ne peut rien faire. Moi,
je te dis, aujourd'hui si tu crois, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Mon frère, reçoit ta guérison. Ma sœur, reçoit ta guérison. Je vois quelqu'un par la foi. Tu crois et tu reçois ta guérison. Reçois. Ne connais moi si foi na yo. Ne connais pas si foi na yo. Na zomo na ndeko moko za ko intercéder. Na zomo na ndeko moko za prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. 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 Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ya baba 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 baba. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois Jésus-Christ est Seigneur. Si tu crois Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, reçois ta guérison. Tout dépend par ta foi, mon frère. Tout dépend par ta foi, ma sœur. Tout dépend par ta foi. Man of God or man of God. If you believe Jesus Christ is God. If you believe Jesus Christ is God. Receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus Christ. Begin to pray. Begin to pray. Nekonanga mwasi fona yo. Nekobobali fona yo. Sokoza na kondima Yesu Christo zanzambe. Sokoza na kondima. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Ya baba 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 baba. Ya baba 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 baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ya baba baba. Ya baba baba. Merci Jésus. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Stand up. Stand up, please. Follow the voice of God. Now, a man of God, only God, Jesus, can use me like canal. But everything I tell you, come to holiness, to Jesus Christ. Jesus, stand up. Stand up, my brother. Stand up, my sister. Stand up. If you are home, stand up. Only if you know home, you are in the car. Be concentrated. This kind of prayer, you need to stop somewhere to pray. Not drive and you pray aggressive prayer because you don't know. You need to stop some prayer. You take small time, you pray. But if you have good press, you follow me by spirit. Stand up, my brother. Stand up to like to pray authority. By blood of Jesus Christ. And by fire. To destroy every spirit. God showed me to destroy every spirit of death. A spirit of death in your house. Refuse. Refuse. Nobody can die. October, November, December is dangerous months. Be careful. This time is a very dangerous time. This one to like to refuse every kind of spirit of death. It can be sickness. It can be accident. It can be provocation. It can be something. I see something. Refuse to your children. Refuse to your husband. Refuse to your wife. Refuse to your family. Refuse to your house. Every kind of spiritual death. Say nobody can die now. I refuse every spirit of death. I like to see somebody you pray by faith. Stand up, my brother. Stand up, my sister. Mon frère, ma sœur. Le sujet, on va prier maintenant. On va renoncer, refuser tout esprit de mort. Esprit de mort. Refuser esprit
de mort de ta maison. Fais attention dans 7 mois, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. C'est le mois qui est très très dangereux. C'est le mois beaucoup de sorciers, beaucoup de satanistes font beaucoup de sacrifices. Il faut faire attention. Renoncer toutes formes d'esprit de mort. Qui ce soit par l'accident, renoncer, refuser. Qui ce soit par maladie, renoncer, refuser. Qui ce soit par provocation, renoncer, refuser. Toutes formes d'esprit de mort. À tes enfants. Dans ta maison, personne ne mourra. Les enfants ne mourra pas, vivra et racontera les œuvres de l'Éternel. Renoncer, refuser, c'est dans ma maison, il n'y a pas d'esprit de mort. Mes enfants ne mourront jamais. Qui ce soit mon mari ne mourra jamais. Qui ce soit ma femme, qui ce soit ma famille, je renonce et je refuse. C'est pour cela qu'il faut prier cette prière avec autorité spirituelle. De renoncer, refuser tout esprit de mort. Il dit qu'on moi aussi, il dit qu'on va prier, toujours ça la succombe. Toujours renoncer, toujours refuser tout esprit de mort. Toute forme d'esprit de mort. Na kacha ndaku na yo, na kacha famille na yo, na kacha dibala na yo, na kacha bana na yo, na kacha vie na yo. Boya esprit de mort. Na nyina tali sande komoko zola ndanga na tongo na mitina poko na butale lo. Soko tali ba moi oyo tozo kota sikoyo. Moi ya octobre. Moi ya novembre. Moi ya décembre. Ezali ba momo très dangereux. Eza ba moi mingi ya ba sacrifice, ba sataniste, ba sala ka ba sacrifice mingi. Ya momo na ka ba décembre, ozomona ba accident za la kandenga na ndenge. Moi, à décembre, ma maladie contagieuse, ma maladie incurable, et renyakandenga na ndenge. Ba moi oyo, ozomona, ba trouble dans ma famille, ba bitumba, ba provocation, ba makamandenga na ndenge. Pote Satan, azana posa bakila. Satan, azana posa batebele bakufa. Yangwana zotali sande komoko zola nangai. Tellement renoncer, lobana kachanda kunangai, motako kufa te. Bana nanga bakokufa te au nom de Jésus-Christ. Mobali nanga kokufa te au nom de Jésus-Christ. Moi si nanga kokufa te au nom de Jésus-Christ. Na famille nanga muta kokufa te au nom de Jésus. Et ça dépend de la foi na yonde commencer. Et ça dépend de la foi na yonde komobali. Yango na tongwa lelo. Na midi na poko na buta lelo. Na zomona ndekomoko. To telemi ozo renoncer toutes formes d'esprit de mort. Ozo bengana. Au nom de Jésus, ozo prier. Oh, le roi des rois, tu es d'Abraham, tu es d'Isaac, tu es de Jacob. Papa, tu m'as donné l'autorité d'écraser les scorpions. Tu m'as donné l'autorité d'écraser les serpents. Tu m'as donné l'autorité de chasser toutes les forces de l'ennemi. Oh, Dieu, c'est allié à principauté. Oh, Dieu, c'est allié à envoûtement. Oh, Dieu, c'est allié à sorcellerie. Oh, Dieu, c'est allié à négatif. Et à l'angela accident. Et à l'angela maladie. Et à l'angela provocation. Et à l'angela bitumba. Montenyo soit tellement l'angela nangai. Montenyo soit tellement l'angela ban. Montenyo sa termine de la famille nangai. Bible lobina Deutéronome chapitre 28 verset 7. Bakoyan tela moko, bakopandana nangela sambo. Moto na yo localisé papa. Nazako détruit, nazako renoncer, nazako refuser toutes les formes esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya baba. Oh comment ça renoncer la cuisine. Ne comment moi ça doit prier. Ne comment moi ça doit prier. Banga koboya. Ozo renoncer refuser. Esprit de mort. Boy, esprit de mort, n'a kuna yo. Na yebite de commencer pourquoi nous avons passé ces jeux. Na yebite de comment bal. Na yebite. Situation ni sana kachanda kuna yo. Na topo de l'or. Na mija de l'or. Na zomo na ndengo zo bengana. Bengana esprit de mort. Bengana esprit de mort. Bengana esprit de mort.
Au nom de Jésus-Christ, aux hommes renoncés sont refusés. Aux hommes renoncés sont refusés. Toutes tes formes esprit de mort. Aux hommes renoncés sont refusés. Toutes tes formes esprit de mort. Motakoku fate. Na famille na yo motakoku fate. Na ndako na yo motakoku fate. Bana na yo motakoku fazate. Mobali na yo koku fate. Mwasi na yo koku fate. Oh ya baba. The commercials are renounced. My brother begin to pray. My sister begin to pray. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Refuse. Renounce, refuse. In the name of Jesus. Nobody can die. A spirit of death. Refuse a spirit of death. In the name of Jesus Christ. Refuse every spirit of death. Refuse every spirit of death. Nobody die. In this month, October, November, December, nobody die in the house. Your husband cannot die. Your wife cannot die. Your children cannot die. Your family. Oh, refuse. Hallelujah, hallelujah. Victoire du Christ de Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne connaissons pas de dépendre de la famille. Ne connaissons pas de dépendre de la famille. Tenez-moi renoncer. Tenez-moi refuser. Namakila Yesu Christo. Namata Monumo Santo. Holy Ghost fire. 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 Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ. 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 Mon frère, il a vraiment besoin de mon frère. Oh, mon frère, ma soeur. Commencez à renoncer, à refuser. Renoncer, refuser. Renoncer, refuser. Renoncer, refuser. Jésus-Christ dans sa parole. Marc chapitre 15, verset 16. Marc chapitre 15, verset 16. Il nous a donné l'autorité d'écraser les scorpions. Il nous a donné l'autorité d'écraser les serpents. Il nous a donné l'autorité de chasser tous les forces de l'ennemi. Il nous a donné l'autorité de chasser tous les montagnes. Aujourd'hui, renoncer, refuser. Esprit de mort, personne ne mourra dans ta maison. Commencez à renoncer, à refuser. Si tu crois Jésus-Christ Seigneur, mon frère, si tu crois Jésus-Christ Seigneur, ma soeur, si tu crois Jésus-Christ Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ya baba baba baba, ya baba 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 baba. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Every witchcraft, every demoniac spirit, every magic spirit, every voodoo spirit, every mami water spirit, every demon in your family, every altar in your family, begin to destroy, begin to destroy, begin to destroy. Fire, nobody die. Begin to destroy. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Renoncer, refuser. Hôtel diabolique, hôtel satanique, hôtel nyonso na famille na yo. Ba lien, ba totem, ba coutume, kindoki nyonso so renye na famille na yo. Ezala na famille papa na yo, ezala na famille mama na yo, ezala na famille mobali na yo, ezala na famille mwasi na yo. Misala nyonso kindoki, moto nyonso azandoki, moto nyonso azoloko na yo ya njoto, moto nyonso azoluka kufa na yo. Oh, retour à l'expéditeur. Libulu batimo ni bakokita bango moko. Libulu batimo ni bakokita. Moto njambe localisé. Na tongo lelo. Na miti na pako na buto lelo. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Ya baba 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 baba. Au nom de Jésus-Christ. Ne commence sur le Bible. Ya baba baba baba. Fire. Fire au nom de Jésus. Fire. Fire au nom de Jésus. Fire. Ya baba baba. Au nom de Jésus. Ya baba baba. Ya baba baba. Thank you, Jesus. Ya baba baba. Ya baba. Yes. Yes, my brother. Yes, my sister. Destroy it. Destroy in the name of Jesus. Destroy. By faith.
see die in your family. Your husband cannot die. Your wife cannot die. Your children cannot die. Oh, renounce, refuse. Refuse the spirit of death. Yes, by your faith. Yes, by your faith. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Yeah, baba. Yes, yeah. Au nom de Jésus-Christ, mon frère. Renoncez, refusez. Refusez. Yes. Commencez à détruire tous les plans sataniques dans ta famille, dans ta maison. Oh, ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas, mon frère. Commencez à renoncer, refuser toutes les formes esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. 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 Holy Ghost is fire. 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 Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes. Yes. Dès qu'on s'y renoncer, refuser. On s'en refuser. Oh, nous sommes à Kindoki. Oh, nous sommes confessés comme moi Jésus. Na tombo le lo. Na miti na poko na buka le lo. Holy Ghost is fire. Holy Ghost is fire. Holy Ghost is fire. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Everything belongs to your faith. My brother, everything belongs to your faith. My sister, everything belongs to your faith. If you believe Jesus Christ is Seigneur. If you believe Jesus Christ can save you. If you believe Jesus Christ can heal you. Destroy every spirit of death. Every spirit of death. Refuse. Fire. Holy Ghost is 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 fire. Holy Ghost fire. In the name of Jesus Christ. Ya baba haike yanda baba. Reske ya baba baba. Rondo ya sandaya baba. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name. Yes. In the name of Jesus. Receive fire. Yes. In the name of Jesus. Hallelujah. My brother, my sister. Now, to hear the word of God. Begin to thank God. And begin to take place to receive the word of God. Begin to take place and to receive the word of God. Begin to ask Holy Spirit to take place in your heart. Begin to ask Holy Spirit to take place in your heart. Everything, no, give glorify Jesus' name. Begin to glorify Jesus Christ. To take place. Holy Spirit to take place. In the name of Jesus. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Dès qu'on a commencé à prier, dès qu'on a commencé à prier, on se formule c'est quoi? Et Saint-Esprit de Dieu. Avo esika na message tonito yo kana tongwa lelo. Na message tonito yo kana midja lelo. Na message tonito yo kana poko na buto lelo. Dès qu'on commence à prier, dès qu'on a commencé à prier, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, commence à demander à Saint-Esprit de prendre place dans ton cœur. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit contrôle. Everything qui glorifie Jésus-Christ dans ton âme, corps, esprit. Que Saint-Esprit prenne place pour écouter la parole de vie, la parole de Dieu, la parole de Saint-Esprit, la parole de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Oh, le roi des rois, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, n'a-t-il qu'un moment dans ma bouche no Yesu. Maloba oyo ngebi masikoyo Yesu ezala ngana loba te me molimo bo santu ndaloba na kati na ngai papa zo place na motema moko na moko ya bana na yo obaza connecté na Amérique na Asie na Océanie na Europe na Afrique na nzela ya TikTok na nzela ya Facebook na nzela ya YouTube na WhatsApp na Instagram. Oh, bisika nyonso toza bomoko. Papa, yo lobi bisika batu ba s'accorder yo za na kati na bango. Papa, utiliser nga kaka lokola canal instrument oyo ngo utiliser na tongo na mitina poko na buta lelo. Tikate ainsi dit l'Éternel de lo na kati na ngai. Au nom de Jésus-Christ. My brother begin to pray. My sister begin to pray. I see somebody you pray. You pray Holy Spirit to take place in your house, to take place in your car.
in metro. I don't know where you are now. Holy Spirit to visit you. Holy Spirit to visit somebody, to touch you. Begin to pray. Bible says if you pray, so the Holy Spirit, you pray for nothing. Holy Spirit to touch you. Holy Spirit to deliver you, to heal you, to do great things in your life. Begin to pray. Begin to pray. In the name of Jesus Christ. Mon frère m'a fait commencer à prier. À prier, prier pour le Saint-Esprit de Dieu de prendre contrôle. Je ne sais pas là où tu es maintenant. Peut-être tu es à l'hôpital. Peut-être dans les prisons, peut-être dans les métros, bus, voitures, je ne sais pas, peut-être à la maison. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses que tu fais. Le Saint-Esprit de Dieu, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ya ba 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 ba. My brother begin to pray. My sister begin to pray. Oh, but begin to pray. In the name of Jesus Christ. 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 In the name of Jesus. My brother, my sister, follow me carefully. Because the word of God can hear today. It can make you free. The Bible says the truth can make you free. He who is the truth is Jesus Christ. The word of God you like to hear today is not to condemn you. Is not to put you finger. Is not to judge you. But to prepare you for salvation. To prepare you for heaven. Our mission is heaven. The word of God you like to hear now is the word of God I preach next Sunday. But it's not go well because you see what is going next Sunday. This is why Holy Spirit tell me to repeat it again. I come to repeat the message I preach next Sunday. Baby, next Sunday, you know you have grace, favor, opportunity to follow me carefully because the things is not go good. But today, by the grace of God, God give this opportunity everybody to follow me carefully. Our topic for today, seek the kingdom of God. Seek the kingdom of God. If you like to read it, you can read in the book of Matthew. Matthew chapter 6, verse 33. Matthew chapter 6, verse 33. Bible says, seek the kingdom of God. The rest, God, you know what you need and the rest. But you can see today, many people not seek the kingdom of God. Many people seek the second one. You know why? Today, follow me carefully. My brother, my sister, God's project for me, for you, for everybody is not to suffer. God did not put project man to suffer in this world. No. Why people suffer is some battle, some war. Enemy come to fight you. Because plan for enemy, if you suffer, you can do select things. You can do bad things because of life. Everybody in this world, through Adam and Eve, through our first mother, our first father, Adam and Eve, because of Adam and Eve,
Nobody is perfect in this world. Nobody is perfect in this world. This is why God sent second Adam. Second Adam is Jesus Christ. Jesus Christ come to save us. Mission for Jesus Christ is not come only to bless you married, only to bless you job, to bless you healing prophecy. No. Mission for Jesus Christ is to save you through sin, to prepare you to go to heaven. To prepare me to go to heaven. Now, devil is lose the mission because devil is like to bring everybody in hell. The plan for devil to bring everybody in hell. Through Jesus Christ, many people can be saved to go to heaven. This is why devil multiply the system to destroy many people, because devil no like to go alone in hell. He like to bring many people. This is why you can see in the end of time, devil self, devil, he become like holy. He become like light in the church. Why? Because many people, come to church to seek first heaven. Many people come in the church only because of blessing. Many people come to church only to hear prophecy. Who is devil in the family? Who destroy his life? Who fight him? Many people come in the church only to hear prophecy. Many people come in the church only for marriage. Many people come in the church only to have children. Many people come in the church only for good job. Many people come to church because sickness is too everywhere. You come to seek, to look healing. Everything people come to seek in the church is not bad, but is second. God, he can heal you. God, he can bless you. God, he can give you marriage. He can give you children. God can bless you. But God says, seek the kingdom of God. This is why you see devil also come in the church. I'd like to give you one example. You know many voodoo people, many medium. Medium is people look people life in the hand. If you give your hand, it begin to tell your future. You know many people, if you look your hands, it can tell you your future. Many medium, many voodoo, many washa people, many occultists, many satanists also come in the church. Many become prophets. Many come apostle, many come evangelist, many come pastor. Why? You know, in end of time, many people know again to voodoo place. Many people go to church. Now, devil himself, he come also in the church to do miracle. Because people lack miracle. You can see many church. Only miracle, prophecy, if you see this kind of church, is full of people. But church, preach, heaven, to sanctify life, to repent, people no like to come. Because many people follow only devil self in the church. But today, me, Pastor Gabriel Kasakula, you, my brother, you, my sister, you, man of God, you follow me by his grace of God. God says, seek the first of the kingdom of God. What does it mean? Seek the first. Seek the first is it mean you need to know God very well. You need to fear God.
You know, you need to respect your husband. You need to respect your wife. You need to respect your mom. You need to respect your father. You need to respect your children, your friend, your best friend, You need to respect everybody in the world. But God, you need to fear God. Fear God is the beginning of wisdom. Fear God. What does it mean to fear God? What God is saying yes is yes. What God is saying no is no. What God is like to you, to repent, to change life, to give your sin to Jesus Christ. Because second Adam, Jesus Christ paid big price only for your sin to repent, my brother. If you see somebody tell you in this world, nobody can be perfect, no perfect, tell him, yes, you are right. Through Adam and Eve, the time I not accept Jesus in my life, I'm not perfect. But the time I accept Jesus, Bible tell me to do my best to become perfect, to do my best to become holiness, to do my best. What does it mean? Every day I need to do my best to stop sin. You can read it in the Bible. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. 1 Peter chapter 1 verse 1 to 16. You need to become in the heaven. Only holiness people, only perfect people can go. If somebody is telling you, you can go to heaven by grace, say you are lying. My brother, my sister, truly, truly, in the name of Jesus Christ, if you see somebody, he like to bring you to sin every time, and to tell you, hey, in this world, nobody can stop sin. Nobody can be perfect. You can go to heaven by his grace. Say you are liar. You are big demon. You are big devil. You know, many people don't know who is grace. Grace is now. The time you live is grace. The time you married is grace. The time you have good job is grace. The time you have children is grace. The time God bless you is grace. The time God heal you is grace. Grace is now. But to go to heaven is no grace. You need to pay price. Jesus paid big price in Golgotha for me and you. And Jesus said, bring your cross. Pay price. To pay price is to stop sin. Stop witchcraft. If you say you go to church, you cannot stop witchcraft because you need to go heaven by grace. You are a liar. Big demon. You need to stop witchcraft. You need to stop voodoo things. You need to stop washa things. You need to stop prostitution. You need to stop lying. Yaluzi. You need to stop racism. You need to stop discrimination. You need to stop tribalism. You need to stop terrorism. You need to stop homosexuality. You need to stop lesbianism. You need to stop to destroy life of people. You need to forgive. You need to forgive people. You need to love people.
Seek first the kingdom of God. Seek. My brother, my sister, it's not too late. I can ask you one question. Who knows tomorrow? Who can tell me? Who knows tomorrow? Today is for you, but tomorrow is not for you. Be careful. God can call you anytime, any moment. Nobody don't know the time, the day God can call you. This is why God give you grace to repent. True repentance. Seek first the kingdom of God. Prepare. I don't know. Baby, you follow me now. You are 50 years. Baby, 60 years. Baby, 40 years. Baby, 45. Baby, 20 years. I don't know how many years you are now. You follow me in this moment. I can ask you this question. How many years rest for you to live in this world? Who know? Tell me the truth, my brother, my sister. Who know? How many years rest for you to live again in this world? Who know? I like to tell somebody, you follow me now. Hell exists. Heaven exists. Nobody lied to you. Hell exists. Heaven exists. You like to go to hell, it's gratis. You like to go to heaven, it's gratis. But it's eternity. This is what God is saying. I put bad things in your sight. I put good things in your sight. God said, choose good things. Choose life. Choose Jesus. This is why he gives you grace in this moment. To repent. True repentance. Tomorrow can be too late. God can bless you married. If you die, you not bring married in your grave. God can bless you big finance, big money. If you die, you not bring your money in the grave. God can bring you much big car, Porsche, Mercedes, Carrera, Lamborghini. If you die, you don't bring your car in your grave. God can bless you much big house. If you die, you not bring your house in the grave. The salvation is you alone. You alone, my brother. The salvation is you alone. The day you die, you not die with your wife. The day you die, you not die with your husband. The day you die, you not die with your father. You not die with your mom. You not die with your children. The day God like to call you, he call you alone. Today, if you hear the word of God, repent. Please, my brother. Please, my sister. I not come to condemn. I not come to teach you to put your finger. I bring you the good news of love for preparation, for salvation, to prepare good home, good address, good place to go, heaven. This is what God say, seek first the kingdom of God. And God said, if you check, God said, Proverbs chapter 3, verse 17. Proverbs chapter 3, verse 17. If you seek me, you can see me. If you seek God in your heart, you open your heart to know God very well. What God needs you to do, what God needs you to prepare for heaven, He can show you and you can see Him. And God is saying again, Colossians chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1. Seek the things of
heaven. Seek the things of heaven. Not seek the things of the world. Because the things of the world is vanity. Everything you see in this world, vanity to vanity. Everything you see in this world is temporary. But after death, the life is eternity. Please, my brother. Please, my sister. Baby, is today. God taught you. You not give your life not yet to Jesus Christ. Profit this opportunity. Give your life today to Jesus Christ. Tomorrow can be too late. Today is the day of salvation. Tomorrow can be too late. No wait consequence. Many people wait consequence. Maybe in hospital. Maybe somewhere can be too late. Mon frère, ma sœur, la parole d'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de répéter l'enseignement de dimanche passé. Parce que dimanche passé, il avait beaucoup d'inconvénients, il avait beaucoup de choses qui ne se passaient pas bien. La parole n'était pas bien passée. C'est pour cela que Jésus-Christ, il m'a dit de répéter encore ce message aujourd'hui pour moi et pour toi. Suis-moi attentivement, tu seras béni. Cette parole, je ne suis pas venu ici pour te montrer les droits, non. Je ne suis pas venu ici pour te juger, non. Je ne suis pas ici pour te critiquer, non. J'ai amené la parole d'amour, parole de salut pour préparer la vie éternelle. Notre thème d'aujourd'hui, notre thème, Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cette parole, si tu voulais lire ça, c'est dans le Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. D'autres choses seront données par-dessus tout. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît. Regardez le projet de Dieu sur nos vies. Le projet de Dieu, Dieu l'a dit dans sa parole. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Le projet de Dieu, c'est le projet de bonheur. Mais qui a détruit notre bonheur? Qui a détruit notre bénédiction? C'est ça le point. À partir d'Adam et Ève, nos ancêtres, Adam et Ève, à partir d'Adam et Ève, c'est pour cela que la Bible dit, personne n'est parfait. À partir d'Adam et Ève, personne n'est parfait. Mais par la grâce, Dieu nous a envoyé encore deuxième Adam. Deuxième Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu pour nous sauver dans les malédictions, dans les péchés de Adam et Ève, pour nous préparer, nous amener dans la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, je te dis la vérité au nom de Jésus. Si tu vois quelqu'un vient à tes côtés pour te dire, ma sœur, mon frère, dans cette vie-là, personne peut abandonner tous les péchés. Dans cette vie-là que nous sommes maintenant, personne n'est parfait. Si on va entrer dans le royaume des cieux là, c'est par la grâce de Jésus. Dis, tu es menteur. Dis à ces personnes, tu es menteur. Et fais attention à cette personne-là. Fais attention.
Parce que cette personne-là, c'est lui ta shit. C'est lui qui a besoin de t'amener en enfer. Il faut faire attention. Il faut lui répondre que oui, mon frère, ma soeur, tu as raison. À partir de Adam et Ève, personne n'est parfait. Moi aussi, toi aussi. Tout le monde dans le monde, personne n'est parfait. Mais à cause du deuxième Adam, par la grâce de Jésus, Jésus-Christ, il est venu pour nous enlever dans les malédictions de Adam et Ève. Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Il est notre, je ne sais pas, intermédiaire entre nous et Dieu. Pour nous ramener encore à Dieu. À cause de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est pour cela que Dieu il a donné Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tous les noms. À cause de Jésus, nous sommes sauvés. Ma sœur, mon frère, je te dis la vérité au nom de Jésus. Beaucoup déjà ne connaissent pas la signification de la grâce. Aujourd'hui, par la grâce, je vais bien t'expliquer. La grâce te suffit, ça suffit. Au moment où tu vis, c'est la grâce. Il y a beaucoup de gens qui sont morts la nuit, mais toi tu es réveillé le matin, c'est la grâce. Tu es marié, c'est la grâce. Tu as les enfants, c'est la grâce. Tu as trouvé de bons travail, c'est la grâce. Dieu t'a béni, c'est la grâce. Tu vis maintenant, c'est la grâce. Tout ce que tu fais maintenant, au moment où tu respires, tu as encore le souffle de vie, c'est la grâce. Mais pour entrer dans la vie éternelle, ce n'est pas la grâce. Il faut payer le prix. Jésus-Christ a payé un grand prix à Golgotha pour nous sauver. Il a dit, toi aussi, amène ta croix. Il faut payer des grands prix. Ce n'est pas par la grâce. Royaume des cieux, c'est seulement les saints qui vont entrer. Ceux qui sont parfaits. Tu peux lire dans les livres de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 jusqu'à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 jusqu'à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 jusqu'à 16. Comme Jésus-Christ est parfait, il faut faire tout possible pour être parfait. Comme Jésus-Christ est saint, il faut faire tout possible d'être saint. Le royaume des cieux appartient aux saints, aux gens qui sont parfaits. Ça veut dire quoi? Il faut faire tout possible d'abandonner les péchés un par un chaque jour. Fais tout d'abandonner la sorcellerie. Tu ne peux pas être à l'église. C'est combien de temps tu es dans l'église avec la sorcellerie? Tu n'es pas encore délivré. Si tu meurs maintenant avec la sorcellerie, tu pars en affaire. L'église de Dieu, c'est comme hôpital. Si tu es malade, il faut être délivré. Fais tout d'abandonner la sorcellerie. Fais tout d'abandonner le voodoo, le occultisme, les franc-maçonnerie, les magies. Fais tout d'abandonner, de laisser. Fais tout d'abandonner le racisme. Fais tout d'abandonner les discriminations. Fais tout d'abandonner le tribalisme. Fais tout d'abandonner le terrorisme. Fais tout d'abandonner la jalousie, la haine, mensonge. Il faut pardonner. Il faut avoir l'amour les uns les autres.
cherchez premièrement le royaume des cieux. Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Après la mort, tu n'amèneras rien dans le tombeau. Dieu peut te donner toutes sortes de bénédictions financières. Après ta mort, on ne t'enterrera jamais avec le cercueil de l'argent à tes côtés, non. Tu peux acheter des voitures de luxe. Après ta mort, on ne t'enterrera pas avec des voitures. Tu peux acheter des villas, des grandes maisons. Après ta mort, on ne t'enterrera pas avec des maisons. Tout ce que tu vois dans cette terre, c'est temporaire. Tout ce que tu vois dans cette terre, c'est vanité de vanité. Dieu l'a dit dans sa parole. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens chapitre 3 verset 1. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses du ciel de la vie éternelle. Les choses du monde, c'est temporaire. La bénédiction de Dieu, c'est bon, ce n'est pas mon fait. Mais après, tu n'amèneras rien. Je peux te demander, qui connaît demain? Qui connaît demain? Je ne sais pas quel âge tu as maintenant. Peut-être tu as 90 ans. Peut-être tu as 89 ans. Peut-être tu as 70 ans. Peut-être tu as 60 ans. Peut-être tu as 50 ans. Peut-être 40 ans, 20 ans. Je ne sais pas quel âge tu as maintenant. Je peux te demander comme ça. Combien encore reste pour toi de vivre encore? Combien des années reste encore pour toi de vivre encore? Qui connaît? Qui sait? Réponds-moi. Qui connaît demain si tu vas réveiller? Qui connaît demain si tu vas finir cette semaine? Qui connaît si tu vas finir cette année? Qui connaît? Aujourd'hui, ça t'appartient à toi, mais demain, ce n'est pas à toi. Demain, ça appartient à Dieu. C'est pour Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. N'allez pas à l'église seulement à cause des bénédictions. C'est pour cela que tu vas voir, il y a beaucoup de magiciens, d'occultistes, de voodoo man, tout le monde là, ils sont devenus des prophètes. Beaucoup de sorciers sont devenus des prophètes, sont devenus des pasteurs, sont devenus des évangélistes, des apôtres, parce qu'ils connaissent que beaucoup des enfants de Dieu cherchent seulement des bénédictions. Beaucoup de gens sont dans les perdictions. Ndekonanga mwasi. Ndekonanga mobali. Mateya ya lelo, thème na biso ya lelo, nzamba lobi na répété mateya oyo lekaki dimanche passé. Pour dimanche passé, zaki na mwa nungu muke, oyo mateya le msusu lekaki bien te na batu msusu, ba ya sezisaki vema mateya malamu te. Yango na zongeli lisusu thème wana lisusu lelo, ekoki koleka te po za thème moko capital. Il faut to zongela yango po bana na nzambe ba pambolama. Thème na biso ya lelo zali Luka liboso bokonzi ya likolo. Luka liboso bokonzi ya likolo. Sima nzamba yebi baposa ya motema na yo. Nzamba yebi baposa na yo. Nzamba yebi. Mais nzamba lobi Luka liboso bokonzi ya likolo. Soko njotanga mona Biblia ezali na Matthieu chapitre 6 verset 33. So njotanga mona Bible ezali na Matthieu chapitre 6 verset 33. Bible dit Luka liboso bokonza likolo. Obi nzambe pourquoi bi Luka bokonza likolo? Pote tellement bato ebele bavandi kaka na deuxièmement. Pe bato ebele babosani na deuxièmement oyo bavandi. Satan n'a pas yebi. Batebele loko moko babosanaka. Satan n'a pas salaka ba miracle. Satan n'a pas prophétisaka. Satan n'a pas bikisaka malade. Satan n'a pas salaka miracle. Ndenge Bible zali.
Mais ya Satan eza mukuse pe ezali ya kufa pe komema na lifelo. Yango komona na tango suka bato oyo tobanda komona ba voyant bato oyo batalaka maboko ya bato po balobela bato fitiri ya bato. Bato oyo tobanda kobenga banganga. Bato oyo tobengaka ba marabu. Bato oyo tobengaka bato soloka. Bato oyo tobengaka ba mandona. Bato oyo tobengaka bangunza. Bato misala ya soloka bakomi pe na kati église bazwi pe ba titre mingi bakomi ba prophète ba pasteur ba évangéliste ba apôtre po bayebi bana na nzambe bazoluka soso nzambe na solo te bana na nzambe bazoluka kaka deuxièmement okomona ba église ya ba sataniste batu batonda ebele foule. Mais église o batote ya bokonta likolo baza kote ya kotika masumu soki na église ndengo wana batebele bayaka te po batu balingi kotika masumu te. Ndeko mwasi ndeko mobala omoni nyonso yozo luka na mokilo ase ezali temporaire ezali moleki nzela nzamba koki kopambola yo mbongo ebele mukolo kokufa kende na ba cimetière nyonso bisika bazokunda bato okotikala komona te mutu bazokunda ye na coffre ya mbongo na ye nyonso na ba mbongo na ye okotikala komona ngo te. Kende bisika bazokunda bato okotikala komona te bazokunda mutu na voiture ya kitoko na ye batie na sina libulu na voiture. Kende bisika bazokunda bato okotikala komona te bazokunda mutu na ndaku na kitoko bazokunde na ndaku. Nyonso zomona na mokili eza temporaire. Vanité de vanité. Ekotikala na mokili. Bible lobi na Colossiens chapitre 3 verset 1. Colossiens chapitre 3 verset 1. Luka biloko ya likolo. Luka nanu bokonza likolo. Bokonza likolo elingi koloba nini? Kobanga nzambe. Kobanga nzambe ndeko mwasi. Kendeka église poto okuzala communion na nzambe. Poto tika masumu ndeko mwasi. Kendeka église potika masumu ndeko mobali. Kendeka église potika masumu mosali na nzambe. Kendaka église osala effort. Soko moni camarade na yo. Ou bien mobali na yo. Ou bien mwasi na yo. Ou bien mutu moko songolo azoya pembeni na yo ya koyebisa yo tokokota bokonza likolo eza kaka na ngolu pona mokili moto moko taza parfait pe moto moko ta kozala parfait yebisa ndeko zokosa pe sala keba na ndeko wana ndeko mwasi sala keba na ndeko wana mobali muto ya kozali so bokonza likolo ye wana po Satan balobi aza très malin. Ndeko mwasi ndeko mobali batebele ba ebite ngolu eza nini? Ngolu eza sikoyo. Omoni tango zo pema nano kufite eza ngolu. Nzamba pesi yo libala eza ngolu. Nzamba pesi yo mabota eza ngolu. Nzamba pesi yo mukanda eza ngolu. Nzamba pesi yo musala eza ngolu. Nzamba pesi yo ba voyage eza ngolu. Tango nano kufite eza ngolu. Ngolu eza sikoyo. Kasi pona kokota bokonza likolo eza lisusu ngolu tende komwasi. Pona kokota bokonza likolo eza lisusu ngolu tende komobali. Il faut payer ba prix à payer. Bokonza likolo faut payer des prix. Jésus Christ a payé un grand prix na Golgotha pour na kubikisa nga na yo. Alobi yo pe mema ikulusu na yo. Il faut mema payer ba prix. Batu bakokota lola ezaka ka batu bazaba santu. Batu bakokota lola batu baza parfait. Batu bazo tika masumu. Oba yambi Yesu. Olingi kotanga ngo tanga yango na 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 tina 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 tina 16. 1 Pierre
chapitre 1, verset 13 tina 16. Lokola Yesu aza mosantu, biso pe tosala effort, tokoma basantu. Tosala effort ngiko banini, okokoma mosantu na jour moko te. Oza kosala effort. Oza kobakisa masumu te, kasi oza nde kolongola masumu. Moto moko te abakisela yo masumu. Chaque jour, lokolo oza na ngolu, nano kufi te, ozo tika. Tika kindoki. Combien des années oza en église, nous avons kandoki. Combien des années oza en église, nous avons kindoki. Tika kindoki. Tika kokota banganga. Tika kokota banganga. Tika kindoki. Tika kindumba. Tika lokuta. Tika koyina. Tika kobebisa ba vie ya batu. Tika deux fois. Ndenge baolo wa mikolo. Deux fois. Qui pédait homosexualité, tika. Qui lesbienne, tika. Tika racisme. Tika discrimination. Tika tribalisme. Tika terrorisme. Yekola ko limbisa. Limbisa. Bible bi moto ya limbisa kate. Nzambe pa ko limbisa ka yote. Ato sali ba jena ndengene. Ato priye ndengene. Limbisa ka batu. Yekola bolingo. Linga batu lokolo mi linga kayomoko. Lukani bosobo konjani kolo. Kovanda na makomi ya nzambe. Kobanga nzambe. Kotosa makomi na nzambe. Ndeko mwasi. Ndeko mobali. Na kotu na yo. Na ngongozo landangai. Na ebite le msusu zana 90 ans. Le msusu 80 ans. Le msusu 70 ans. Le msusu 60 ans. Le msusu 50 ans. Le msusu 40 ans. Le msusu 30 ans. Le msusu 20 ans. Na koki kotuna yo. Otikali susu na mbula boni. Pour vivre na mukilo ase. Nana yebi. Ndeko mwasi ndeko bobani. Otikali susu na mbula boni. Pour vivre na mukilo ase. Nana yebi lobi na ye. Nana yebi soko kosilisa semeno mobimba. Nana yebi soko kosilisa mwa oyo mobimba. Nana yebi soko kosilisa ane oyo mobimba. Repent bongwana ndeko mwasi. Lobi kozala trop tard. Mateya oyo ezali pona kolekisa musapite. Mateya oyo ezali pona kojije vina yo te. Mateo ezali pona ko critiquer yo te, mais ako bongisa bokonja likolo, ko bongisa yo sima ya liwana yo, bomo ezali ko continuer, vie ezali après la mort. Nzamba te alobi na chema ben liboso na yo, na chema lamu liboso na yo. Na nzambe na bi pona malamu, pona Yesu Kristo, siba ya liwa okende na lola. Tika masumu ndeko mwasi. Tika masumu ndeko mobali. Lobi kozala trop tard. Lelo soko ki mungongo na nzambe le msusu ndeko mwasi ndeko mobali ozolanda ngozo yoka ngai na ebi mboka nini yo zate mais lelo lingo yamba Yesu na kati ya bomoi na yo yaka pesa bomoi no pa Yesu Kristo ndeko mwasi s'il vous plaît pesa bomoi na yo pa Yesu Kristo ndeko mobali s'il vous plaît pesa bomoi no na Yesu Kristo lobe kozala trop tard batebele bazo c'est la conséquence. C'est la conséquence était à yote. L'homme tous aux opportunités à conséquence ou anate. On y a maïs wapi. Na hôpital. L'homme tous aux tawanate. On y a la yesu po yambe wapi. Na dernier souffle na yo. L'homme tous aux tawanate. Maloba ya lelo. Ndeko mwasi ndeko mobali. Ndeko na mwasi telema. Ndeko na mobali telema.
Mosali na nzambe telema. Telema bisiko zali. My brother, stand up. My sister, stand up. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. On va prier. On va prier. Let's pray, my brother. Let's pray, my sister. Nde komosi nde komoba. Prière ton nito prier sikoi. Et ma somo nine koki kozani solo la. Na linyozo esika. Bisika moko ezali na ndako na yo. Okita na repentance sincère. Obanda ko confesser. Olbaka nzambe yokela nga mawa. Pesa nga makasi. Eloko nazoninga na tika nazoko kotika te. Mabe nazoninga na tika nazoko kotika te. Malamu nazoninga na sala ya monde nazoko kosala te. Papa limbisa ngai na ligina tika banda kotanga chaque lisumu na kombo nango. Chaque lisumu na kombo nango. Et puis sala effort ya kotika yango. Prière tozo sala sikoyo. Masumu nini oyo koka kotika te. Kindoki luka basali na nzambe confesser. Ozana biloko nganga biloko kisi luka basali na nzambe. Kindumba moyibi lokuta koyina kofinga kochola lolendo yepsaka nzambe ayo kilomao. Bandako sambela yomoko miyebi ndeko mwasi. Yomoko miyebi ndeko mobala. Yomoko yebi mosali na nzambe. Yepsaka nzamba yo kilomao. Luka esika soko ko fukama. Soko ko vanda. Soko ko lala na se. Na lingi ozala na présence ya repentance. Ya komikitisa. Libo so nzambe na yo. Humilité précède la gloire. Mikitisa. My brother, my sister, prayer to let to pray now is prayer for forgiveness. If you can sit. If you can go down. Beg. God resists any proud. Be humble before God. Tell God, I like to stop, but I cannot stop. Help me to stop my sin. You yourself, you know your sin, my brother. You yourself, you know your sin, my sister. You yourself, you know the things you like to stop, but you cannot stop. Begin to tell God, and do your best to stop it. Do your best to stop your sin. Do your best. God help me. Begin to confess one by one, by name. If it's prostitution, say, God, help me. I like to stop prostitution. If lie, if yaluzi, drunkenness, gossip, lie, homosexuality, lesbianism, maybe you are voodoo things, maybe you are witch. Seek, look, the good man of God can help you. If you are witch, you can only pray and your witchcraft finish. No, you need to confess it. You need deliverance. Seek good church and look good man of God to help you. If you are witch, you have many things for voodoo in your house. Call man of God. Talk with man of God. Can help you. If you have man of God. If you don't have, you can call me. You can call me. If you are witch, or you have voodoo things, call me. I can help you. Want to stop the things. Mon frère, ma soeur, les prières, on va prier maintenant. C'est les prières de repentance. Cherchez la place de ta maison. Je ne sais pas là où tu es. Humilie-toi devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Commence à confesser tes péchés. Dis à Seigneur Jésus, pardonnez-moi. J'ai besoin d'abandonner, mais
ce n'est pas facile. Aide-moi à abandonner peut-être l'esprit de colère. Peut-être tu ne pardonnes pas. Peut-être tu n'as pas d'amour. Peut-être la prostitution, homosexualité, lesbianisme, jalousie, haine, division. Tu divises les gens. Commérage. Tu détruis la vie des gens. Demandez pardon à Dieu. Confessez tes péchés et fais tout possible d'abandonner. Fais tout d'abandonner. Mon frère, si tu es sorcier, cherchez les hommes de Dieu pour parler, confesser. Les hommes de Dieu vont t'aider. Ce n'est pas seulement prier comme ça et la sorcellerie va finir. Non. Il faut que tu sois délivré. Si tu as les choses de fétiche, tu as les choses de voodoo, de la sorcellerie dans ta maison, cherchez les hommes de Dieu qui ont les dons, les visions de délivrance qui va t'aider. Si Dieu te confesse, tu peux m'appeler. Appelle-moi si tu veux. Je peux t'aider. Si tu es sorcier ou tu as des choses de voodoo à la maison, tu veux abandonner mais tu ne sais pas quoi faire, je vais t'aider. Mon frère, ma sœur, confessez. Confessez tes péchés. Et faites tout. Abandonnez. Abandonnez. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Seek the first, the kingdom of God. Luka liboso bokonja likolo. Ndeko nanga mwasi banda ko prier. Ndeko mobali nazo mona mitezo prier. Oh le roi des rois Nzambe na bolingo Nzambe na mawa. Papa te ko confesser masumu na biso liboso na yo. Yo ka mawa Yesu. Yo nde ozali omniscient, ozali omniprésent, omniscient, alpha et omega. Papa yo yebi bana na yo nyoso baza connecté na ngongoyo. Ba oba che mabolongo na bango na se. Ba oba che tolo na bango na se. Ba oba za kolela. Ba diko tika masumu po ba luka bokonde na likolo. Me bazoko kotika te. Papa yo ndo ponaka. Oh papa pesa makasa délivrance. Ya guérison, ya kotika masumu Yesu. Papa yo ndo yebi masumu moko na moko. Papa yo ndo yebi même nombre suki ya moko na moko. Bobele mawana yo. Ndeko nanga moso zo confesser. Ndeko mobalo zo confesser. Na moni ndeko moko ozolela masumu na yo. Na moni ndeko moko ozolela nzamba yo kila yo mawa. Na tongwa lelo. Na midi na pako na butwa lelo. Ozo confesser masumu na yo. Ndeko nanga na Amerika ozo confesser masumu na yo. Ndeko nanga na Asie ozo confesser masumu na yo. Ndeko nanga na Océanie ozo confesser masumu na yo. Ndeko nanga na Europe o ndeko nanga na Asie mosali na Nzambe ozo confesser masumu. Ndeko moso ozo prier. Ndeko mobalo ozo prier. Au nom de Jésus-Christ, Nzamba yokela yo mawa. Oh, ndeko mosi sala effort tika kindoki. Ndeko mobali tika kindoki. Tika yo mutozana misala ya biloko abanganga na ndako na yo. Ozana basinga, ozana banjungu, ozana banjete, ozana matiti, ozana biloko na ndako na yo. Bibisa biloko ane ko wana no mukola suka. Ndeko mosi bika biloko ana, ndeko mobali tika biloko ana. Mawa Nzambe kitana ndako na yo. Ozo confesser. Ozo confesser. Masumu, le salaire du péché, c'est la mort. Masumu comme mon ali felo. Ndeko mosi masumu comme mon ali felo. Ndeko mobali masumu comme mon ali felo. Mosali na Nzambe masumu comme mon ali felo. Na tongwa lelo, na midi na poko na butwa lelo. Ndeko nango zo confesser. Ndeko mobali zo confesser. Mon ndeko mobali zo confesser. Ya ba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, my brother, my sister, begin to confess. Begin to confess. I see somebody you confess your sin. I see somebody you confess. I see somebody you begin to confess. Begin to confess. Begin to confess. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Oh, de komoso kotiko sanga marubate. De komobalo kotiko sanga marubate. Na tongwa lelo. Na miti na pokwa na buta lelo. De konanga moto zo confesser. De konanga mobalo zo confesser. So ki ozana kondima Yesu Christ ozana Nzambe. Ozo
ozo confesser na tongwa lelo, ozo confesser na media lelo, ozo confesser na pokwa lelo, ozo confesser na buta lelo, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, de comment ça confesser, de comment ozo confesser ma soumuna yo, oh confesse tes péchés, ozo confesser, ozo tout Nde konanga mwasi ndeko mobali ninde kozangisa yo lola nini lelo soko okufie kozanga lola ozanga lola pona lokuta ozanga lola pona kindumba ozanga lola pona kobima na basa batu ozanga lola pona kobima na mibala batu ozanga lola pona ekobo ozanga lola pona songi ozanga lola pona jalousie pona haine ozanga lola pona kobebisa vya batu o nzamba pesi yo grâce nzamba pesi nga grâce ya kobongwana ndeko mwasi bongwana ndeko mobali bongwana na tongwa lelo zo confesser na mita lelo zo confesser oh confesse ozo tubela masumu na yo ozo tubela masumu na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ okoki kozanga malobate ndeko mwasi okoki kozanga malobate ndeko mobali okoki kozanga malobate mosali na nzambe na tongwa lelo zo confesser masumu na yo ozo confesser na moni de komoko on de konangalizala en esprit. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vérité na yo de kokangola yo. Si tu crois Jésus-Christ Seigneur, de comment si sokozana kondima Yesu Christ ozanzambe, de komobali sokozana kondima Yesu Christ ozanzambe, na tongwa lelo zo confesser, na midi na pokwa na buta lelo, ozo confesser masumu na yo, ozo confesser masumu na yo, ozo confesser masumu na yo, au nom de Jésus, alléluia. De kolonga mosi de komobali, tele maskoto so tele. Stand up, my brother. Mettez-vous debout. Maintenant, on va implorer le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans tous les péchés qu'on a confessés. On va nettoyer tous les péchés dans le sang de Jésus. Nettoyer tous les péchés que tu as confessés dans le sang de Jésus. De comment si makila Yesu, et sokola. Masumu nyoso confessé, masumu nyoso na âme corps esprit, masumu begin to wash the blood of Jesus Christ to clean you. Every sin you confess now, begin to wash it in the blood of Jesus Christ. In the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus to protect you. The blood of Jesus to clean you. To clean you. In the name of Jesus. Begin to pray. De commence à sobele la makila na yo. Makila Yesu Christo Yesu. Makila na yo sokola. Onyo sazali a principauté. Onyo sazali a domination. Onyo sazali a envoûtement. Onyo sazali a sorcellerie. Onyo sazali a négatif. Masumu nyoso papa. E zingi bana na yo. E kandi bana na yo. Onyo sobana no ba prophétiser. Onyo sobana no ba confesser. Obana no nyoso ba tubeli papa. Obana no nyoso ba meme pa ina yo. Sikate makila na yo sopaki na Golgotha. Eba ndako sokola masumu nyoso. Eba ndako nettoyer. Eba ndako purifier. Au nom de Jésus-Christ. Ndeko mosi sokoza na kondima Yesu Kristo za nzambe. Ndeko mobali sokoza na kondima Yesu Kristo za nzambe. Na tongo na miti na poko na butali lo. Makila Yesu Kristo banda kosokola yo. Ndeko mosi makila Yesu Kristo banda kosokola yo. Ndeko mobali makila Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Okoki kozanga malobate ndeko na mwasi. Okoki kozanga malobate ndeko na mobali. Oh, the blood of Jesus. My brother, begin to clean every sin in the blood of Jesus. My brother, my sister, everything depends on your faith. My brother, everything depends on your faith. My sister, everything depends on your faith. If you believe Jesus Christ is God, if you believe Jesus Christ is God, begin to hush, begin to perish, begin to clean every sin by faith in the blood of Jesus. In the blood of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Dès qu'on commence à prier, dès qu'on va nous prier, nous prier, nous tambe, nous la makila Yesu Christo. Et ce que l'on se zana âme na corps na esprit. Okoti kozanga malobate de komasi. Okoti kozanga malobate de komobal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dès qu'on commence à prier, dès qu'on va nous prier. Oh, victoire appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Victoire appartient à Jésus-Christ. Victoire appartient à Jésus-Christ. Victoire appartient à Jésus-Christ. Victoire appartient à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. My brother, my sister, maybe it's the first time to follow me
you are home, in the car, metro, I don't know, hospital. May you not accept Jesus not yet. Stand up and put your hand in your heart. If God taught you, you like to receive Jesus Christ today. Baby God, give you grace, opportunity now to accept him. I don't know where you are now. Say after me, Lord Jesus Christ, today I accept you in my heart. Today I confess in my mouth, in my heart, you are Son of God. You are God, Jesus. Forgive my sin. Today I belong to you. I come to be Son of God. Thank you, Jesus, to accept me. Thank you, Papa. Forgive my sin. Show me the way to follow you. Thank you to accept me. In the name of Jesus Christ, amen. If Jesus, you pray for us every Sunday. Mon frère, ma sœur, peut-être que c'est aujourd'hui, tu nous as suivis. Et aujourd'hui, Dieu a touché ton cœur pour accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Mets-toi debout là où tu es. Ne regardez pas peut-être ton ami, peut-être ta femme, ton mari. Ne regardez personne parce que le salut est individuel. Dis seulement après moi. Dis seulement après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis venu à toi. Je donne ma vie entre tes mains. Accepte-moi. Pardonnez mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Montre-moi le chemin de te suivre. J'accepte, tu es fils de Dieu. Et j'accepte, tu es Dieu. Merci pour m'accepter au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, c'est ta premier jour, tu as accepté Jésus, commencez à nous suivre chaque dimanche, même heure, même heure. Dès commencer de komobali, même si sur le local que c'est le premier jour na yo, ya kolanda biso. Mais nano yamba yesu te, koyoka soni ya camarade za pembeni na yote, koyoka soni ya mobali na yote, koyoka soni na mwasi na yote, pote balobi le sali est individuel. Lelo pesa motema no pa Yesu Kristo. Lobaka asima na ngai. Yesu Kristo. Lelo na ndimi yo na kati ya bomoi na ngai. Okufa kipo na masumu na ngai. Lelo na pesi motema na ngai pa na yo. Na ndimi yo zali nzambe oza mwana na nzambe. Pardonnez masumu na ngai. Tika te nalanda yo bomoi na ngai nyonso. Merci pona kondima ngai. Tika te nyonso ekokisama na volonté na yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Ndeko mosi ndeko mobali lelo ndengo zolanda biso lelo bengami mwana na nzambe. Today you be called son of God. Today, aujourd'hui, tu deviens l'enfant de Dieu. Chaque dimanche, suis-nous, tu seras béni. Nous sommes presque à la fin. Mon frère, ma soeur, you are in the end. If you like to come every Sunday, 2:30 to 5 o'clock. Address is Egoli number 9. Egoli number 9, Amsterdam, Zuidoost. Amsterdam, Zuidoost. You are welcome every Sunday. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu n'as pas encore l'endroit pour aller glorifier le Seigneur. Chaque dimanche, notre adresse, c'est Egoli numéro 9. Egoli numéro 9, Amsterdam, Zuidoost. Nde commencer nde komobali soki oza na place etako kende kumisa nzambe to bendisio ozali moyeyi malamu adresse na biso place to kumisa nzambe ezali Egoli numéro 9 na Amsterdam Zuidoost. Nzamba pambola yo, nzamba abatela yo, tokutani susu dimanche prochain na ngolo ya nzambe. Yesu abatela. Merci, 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 merci. Ciao, ciao, ciao. Hallelujah.